Good morning. Mauni among kamuti guys. Gisud sako. Diri guys. Na kami ra upat nila ng kamuti guys. Wala ra isang oras among kamuti guys. Daghan na kayo guys. Awa guys oh. Puno na guys. Oh. Puno ng sako guys. Hapit napadris mama guys. Dagko kayang unod kuha niya guys. Guys oh. Tapok guys. Wala guys, unod na kamuti guys. Diri guys. Tawar guys. Oh guys oh. Si mama na guys, nanumuti. Hi sa tong vlog ma. Hi. Hi itong vlog ba? Hi. Guys. Oh, nagtapok-tapok, nagpula-pula guys. Oh, apa guys? Oh. Hindi na binuang guys, walang edit-edit ni guys. Oh guys, oh. Mga 10 kilo guys. Tapos ito, mga 20 kilos. Ilan na? Tara guys. Magsulod na kong sako guys. Para mapuno na yung sako. Ang hirap.